Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs da napravimo jedan video o Knipex novitetima za 2024. godinu. Naime, Knipex je izašao sa nekoliko novih alata, zapravo u pitanju su ova 3 alata, a ovo je alat koji je limited edition sečice koje samo kratko će biti u ponudi, posle toga ih više neće biti, ali i one donose jednu novinu vezano za Knipex, zbog toga se sada ovde i one nalaze. Naime, radi se o 3 alata, radi se o Knipex Tubix S, radi se o kateru, odnosno sekaču cevi, može seći bakarne, može seći inoksne cevi od 3 do 30 mm. Ovo ovde nam je nož za sečenje izolacije sa kablova debljih prečnika, imamo jedne sečice za kablove i imamo znači ove jedne sečice. Nadam se da će vam biti interesantan video da vidite šta je Knipex smislio u ovoj godini. Uživajte! Hajde da prvo pogledamo ovaj Knipex Tubix S. Znači radi se o kateru za cevi koji može raditi, rekli smo, od 3 do 30 mm. Knipex je napravio mali model jer znamo da ima situacija i u grejanju i u klimatizaciji gde vi ne možete prići lepo mestu za sečenje. Tako da vrlo je bitno imati jedan mali kater u radu koji će vam omogućiti prilaznost. E sad, kad pričamo o katerima za cevi, šta je meni uvek bilo prilično iritantno na katerima za cevi, to je kada uzmete kater, recimo evo ovaj ovde što ja imam, i uzmete, treba da sečete cevi, jel tako? Vi prvo morate da odvrnete ili zavrnete da biste ga doterali do prečnika cevi koji ćete seći, jel tako? Knipex je to prepoznao kao gubljenje vremena, pošto vreme je novac i na kraju krajeva vreme je život, i Knipex je izašao sa ovim rešenjem. Pogledajte sada, nema više potrebe da ovo radite, pritisnete taster, otvorite koliko treba, pritisnete taster, zatvorite koliko treba. Taj jedan mali detalj čini enormnu razliku u radu. Znači, to toliko vremena uštedi da to nije normalno. Ja sam se oduševio kada sam vidio, rekao, konačno neko se seti da odradi taj sistem, znači sa brzom promenom položaja. Pritom, alat je izrađen jako robustno, ovako ima finu težinu. Ono što mi se još dopalo, što su ljudi toliko inteligentno ovo odradili, zamena nožića. Pogledajte sad, vi ovde za zamenu nožića nema potrebe da koristite bilo kakav alat. Znači, evo, samo ćete sa ove donje strane, vidite, gurnete prstom ovaj štift i izvučete ga napolje. I evo ga nožić. Evo vidite za koliko se vadi nožić. Znači, postavite drugi, samo vratite sve to na mesto i možete dalje da nastavite rad. Takođe, Knipex je na ovom Tubixu stavio i rezervni nožić, samo će vam trebati šrafciger da možete da odvrnete ovaj šraf i tu vam se nalazi rezervni nožić kada bude dotrajao onaj koji je već namontiran na mašini. Ovaj ovde deo plavi je takođe izrađen od metala, znači nije plastičan, nego je liveni. Tako da, što se tiče zaista konstrukcije, ovo je po meni izvrsno sve odrađeno. Ovde možete vidjeti i kako izgledaju točkići. Vidite kako su oni odrađeni. Znači, lagano se vrte, sve je to u najboljem redu. Ovde na Tubixu takođe možemo vidjeti da je točkić amortizovan, znači posjeduje oprugu ispod njega, tako da sam će zapravo vršiti amortizaciju pritiska koji vi primenjujete. Znači, što se tiče sečenja cevi, to je prosta priča skroz. Stisnete taster, otvorite, postavite cev i ne morate uopšte da pritiskate ovaj taster. Samo pogurate. I znači, on naleže ovde na cev, nakon toga idete na zatezanje i na sečenje. Ajde da probamo.
Evo, pogledajte kako je Tubix za čas posla to lepo isekao. I sad kad pričamo o veličini samog Tubixa, evo ovo je ovaj kater moj koji imam već neko vreme. Nije da ne postoji manji kater od Tubixa. Nemojte pogrešno da me razumete. Imam ja i manji kater od Tubixa. Pogledajte kolic nije. Znači, vrlo je bitno da se ima mali kater da bi mogao da priđe. Za Tubix je dovoljno, rekli smo, malo manje od 4 cm, čak da on može da prođe između dve cevi ili između prostora i cevi da bi mogao izvršiti sečenje. Međutim, kod ovog malog katera što ja imam, nema mogućnost, znači, brzog otvaranja, malo sve to se drugačije odvija, jel tako? Tako da, bravo za Knipex, odličan proizvod, idemo na sljedeći. Sljedeća stvar koju hoću vam pokažem su ove sečice sa novim trokomponentnim ručkama. Zbog toga su one tu. Ko me prati na Instagramu i ko je član Facebook grupe Zona alata, već je video da sam došao u posjed ovih sečica. Za ljubitelje Knipexa ovo je nešto što se ne propušta, jel tako? Knipex je naime uvideo da bi bilo dobro da se ovaj ovde deo redizajnira kako bi same sečice, odnosno klešta sva buduća koja budu proizvođena, bila još udobnija za rad i za manipulaciju tokom rada. Na ovim sečicama, recimo, vi kada ih uhvatite, ok, ovde imate grip, ovde imate grip. Međutim, video je i Knipex da se često šaka oslanja u ovom ovde delu, pa su zbog toga uzeli i promenili nešto po pitanju samog dizajna toga. Vi sada kada uzmete ove sečice u ruke, uzmite jedne, uzmite druge, primetit ćete ne malu razliku. Znači, primetit će se velika razlika gde ova ovde guma je odrađena tako da daje bolje uporište prilikom rada nego što to čini ova ovde. Tako da, to je eto jedan novitet koji će u buduće biti prisutan. Uz to sva ova nova klešta koja bude Knipex izbacivao sa tim trokomponentnim ručkama imaju ovde još neke proreze. Nažalost, ja za sad nemam nikakve te čepiće, tako da ih možete kolor kodirati sami. Također se mogu koristiti i vezice ukoliko se radi na visini i još neke brojne funkcije će biti na raspolaganju što se tiče ovih novih drški od Knipexa. Sve u svemu, s obzirom da sam ljubitelj Knipexa, ovaj model nisam mogao da propustim nikako i evo ga kod mene. Evo, obratite pažnju, sada ću probati samo još to da vam nekako demonstriram. Pogledajte kako naleže palac ovde, kaži prst ovde. Znači, i taj deo je od mekše gume. I sad prelazim na ove. Znači, mnogo bolje je to odrađeno. To su, znači, male razlike, ali razlike postoje. Evo, pogledajte kako izgledaju. Znači, urađen je redizajn i mnogo bolje to izgleda sada. I sad će neko mi kaže, Gagi, ti si se, brate, razmazio. Ne, Gagi jednostavno to oseti sada, pošto imam prilike i jedna i druga da imam, osetim razliku, a svaka razlika, čak i mala, u radu donosi manji zamor i veću sigurnost. Idemo na sljedeći alat. Sljedeći alat koji ćemo sada pogledati, to je Knipex Step Cut XL. Oznaka je 9511-225. U pitanju su makaze za kablove. Ono što je Knipex ovde uradio, za početak, dizajn samog sečiva je izuzetno agresivan, što se može ovde i videti. Vidite kako izgledaju ta sečiva, onako baš, što kaže, ljuto izgledaju. Kapacitet sečenja je do 23 mm, odnosno 120 kvadrata, bakar i aluminijum. Ne može seći čelik, za to je kobolt namenjen, znači, ali ove su namenjene za sečenje kablova. Ovde, što Knipex kaže, izvršeno je lasersko kaljenje sečiva, tako da sečiva bi trebalo da su baš onako izuzetno otporna za rad. Također, vidite kako je konstruisana drška, ne možete se uštinuti prilikom rada. Znači, čak i ako se nađe prst između, neće doći do uštinuća. Knipex vodi računa o tome što se tiče bezbednosti te prilikom rada. Mogu se koristiti naravno jednoručno, dvoručno, zavisi koliko imate vi snage u rukama. Što se tiče jednožilnih kablova, tu može seći do 35 kvadrata, višežilne
može seći do 70 kvadrata, a ovo što su napisali 120 kvadrata, to je za tankožilne kablove. Naime, kako se seku kablovi veliki sa ovim ovde alatom? Pa vrlo je prosta priča. Priča leži i tajna leži u ovom ovde dizajnu sečica napred. Pogledajte kako je Knipex odradio agresivno ove oštrice i pogledajte kako je odrađen dizajn toga. Evo i sa druge strane da vidite. Što se tiče sečenja licnastih provodnika, manjeg prečnika, to možete kako god vam je ćef da seckate. Znači, nije uopšte bitno kako ćete to raditi. Svakako će rez biti izveden sa minimalnom silom upotrebljenom. Što se tiče provodnika punog preseka, znači to isto možete seckati kako god hoćete. To jednostavno ove sečice ne osete. E sad, ako hoćete nešto deblje seći, a manju silu upotrebite, idete ovde. I gledajte. Evo vidite, ja ovo radim sa jednoručno. Pogledajte. Znači, on to seče kao ništa. Ja ovde na raspolaganju imam kabl 5x6 kvadrata. Sad ćemo da probamo njega presečemo. Znači, ja ću ga uhvatiti ovde i gledajte sad. Evo, ovo vam je rez na 5x6 kvadrata. Znači, bez greške. Kako se seku veći prečnici kablova? Knipex je dizajnirao ovaj ovde vrh sečica tako da možete da grickate kabl u krug i možete preseći sve one prečnike koje su naveli. Pogledajte sad. Sad ćemo to da uradimo na ovom kablu. Znači, hvatamo ovde i gricnemo. Nakon toga okrećemo kabl. E sad, ako je još deblji kabl, ići ćemo sa grickanjem u krug, jel tako? Znači, vidite, ovde i opet gric. I kabl je presečen bez ikakvih problema. Jer vi ako krenete da običnim ovim kosim sečicama sečete ovo, to može da se izvede, ali će to izgledati ovako. Ništa sada ne karikiram, zaista. Ovo sve radim kako bih inače i radio. I sad vi samo uporedite rez jedan i rez drugi. I koliko mi je vremena trebalo da presečem jedan, a koliko drugi. Svaki od ovih provodnika je 16 mm kvadratnih. Evo, pogledajte kako se to secka s njim. Evo, sada ćemo da vidimo da li možemo da ga izgrickamo u krug, da ga presečemo. Znači, samo krenemo ovo i idemo u krug. Trudim se da sklonim ruke da biste vi što bolje videli šta radim. To je to, 5x16 kvadrata. I evo, stigli smo i do posljednjeg proizvoda za danas, koji je novitet u 2024. To je Knipex nož za skidanje izolacije 3 u 1 sa funkcijom račne. Model je 1650-145 SB.
Naime, o čemu se radi? Ovo je nož koji je namenjen za skidanje izolacije sa debljih provodnika. Kada su u pitanju deblji provodnici, pogotovo energetski kablovi, tu dolazimo do situacije gdje je jako teško ukloniti izolaciju sa njih, pogotovo bude jako rizično za samog majstora koji to radi, gdje može doći do povređivanja i isklizavanja noža iz ruke i tako dalje i tako dalje. Ovaj alat je Knipex osmislio, vidjet ćete i sami kako, da minimizuje mogućnost povrede na radu, a da pritom neverovatno olakša celu tu proceduru. Evo ovdje i na samom pakovanju možete vidjeti kako funkcioniše ta funkcija račne. Ja ću vam to pokazati i uživo naravno. Evo ovdje možete vidjeti i kako se još uklanja izolacija sa kablova. I evo vidite kako izgleda taj alat u ruci. Odrađen je znači dvokomponentno. Ovdje možete vidjeti zaštićeno je sve, apsolutno nema nikakvog dodira sa oštricom. Sigurnosni sistem je odrađen u 3 koraka, što je jako dobro. Znači imate ovu ovdje polugu koju je potrebno da otvorite da biste odblokirali ovu ovdje sljedeću blokadu. Nakon toga gurate ovaj mali plavi deo na gore i pritiskate ovaj taster za blokadu. I dolazite u prvi radni položaj koji vam omogućuje znači zasecanje ili rasecanje širinsko ili podužno same izolacije kabla. Sljedeća pozicija opet zahtjeva ne samo ovo da se pritisne, znači mora se ovaj plavi deo pogura gore i da se pritisne opet ovaj taster. Onda idemo u sljedeći položaj i treći položaj je opet ista procedura, samo što u toj situaciji nam dolazi oštrica u ovaj položaj ovdje i vidite kako može da radi. On je namenjen za zapravo korišćenje te funkcije račne, odnosno, ajde da kažemo, nazvaćemo je poluge za lakše skidanje izolacije. Kako se ostvaruje? Ostvaruje se vrlo jednostavno. Ovaj ovdje deo ćete zariti između izolacije i recimo ako ima plašta u ovom slučaju koji ćemo mi raditi i nakon toga ovdje postoji metalni deo koji je nazubljen, koji će naleći na kabl i omogućit će vam da pravite polugu i da lagano to sve provlačite kroz izolaciju kabla. Znači, ono što još treba primetimo da na samoj oštrici ovdje imamo nekoliko linija. Tih nekoliko linija nam služi da možemo da odredimo koja nam je debljina izolacije. Znači, prislonit ćemo uz izolaciju i vidjet ćemo do koje dubine treba da zarežemo kabl kada se radi o poprečnom prerezivanju izolacije kabla. Također, ovaj ovdje vrh, ajde da ga nazovemo nosić, on je zaobljen, tako da neće oštetiti provodnike dok bude klizao ispod izolacije. Odlično odrađen sistem. Također i ova ovdje strana spoljna je isto oštra i sve je to odrađeno onako pa prilično sa pažnjom i jako smisleno, kao što smo već i navikli da Knipex radi na svojim alatima. Naravno i ovaj Knipexov alat je made in Germany. Važno je još reći na ovom alatu da je oštrica izmenjiva. Znači potrebno je ovdje da se odvrne ovaj šraf i oštrica postoji i kao rezervni deo koji može da se kupi i da se zameni po potrebi kada se istupi. Znači potrebno je samo da zavučete ovdje, znači gdje vam dođe izolacija i krećete da koristite račnu. Pogledajte ovo. Znači, apsolutno nikakav napor ne ulažem, a prosecam izolaciju. Evo ovdje imam kabl, ovo je 5x16 kvadrata, još je protivpožarni kabl, tako da sada ćemo probati na njemu kako se najlakše skida izolacija sa ovog kabla. Gledajte ovo. Apsolutno nikakvog napora nema u prosecanju. Pogledajte kako to dobro radi. Znači, fenomenalno. Znači, napor je gotovo nula. I pogledajte kako
onaj dole delić drži to čvrsto od ispadanja, ali za svaki slučaj imate ovaj ovde deo koji je Knipex ostavio, da ipak vi to pritisnete prstom, da ne bi došlo ipak do nekog slučajnog iskakanja iz same izolacije prilikom prosecanja. Sad kad smo to odradili, prislonimo uz izolaciju i vidimo koja je debljina izolacije, da bismo znali do koje dubine da prosečemo. I evo, majstori moji, možemo napravimo zaključak vezano o ovim Knipexovim novitetima za 2024. godinu. Naravno, Knipex nikad nije, niti će ikad razočarati što se tiče ručnih alata. Jednostavno, ljudi su lideri u tom polju i zaista tu nema greške kada se radi o Knipexu. Pre nego što kažem još koju reč o tome, posjetite sajt prijatelja kanala www.superalati.rs, tamo imate komplet sve od Knipexa što može da se nabavi. Sada ćete me verovatno pitati koji mi je od ovih alata omiljen. Prosto ne znam da vam kažem. Ovo je nešto što je kolekcionarski primerak. Ta klešta ću čuvati dokle god bude mogao ih čuvam. Jednostavno, što se tiče Tubixa, Tubix je čudo malo ko radi klimu, grejanje, znači takve stvari. To je znači neizostavno sa svim ovim sistemima koji su napravljeni na ovako malom alatu. Mislim da će svakom majstoru u tom poslu mnogo značiti. Ja sam, nadam se, uspeo da vam prenesem šta je najbitnije kod ovog alata. Zaista mislim da je Knipex onako pogodio to ko kec na 10 je došlo. Što se tiče ovog 3-u-1 noža, ko radi sa energetskim kablovima, ko radi sa takvim stvarima, to je znači nezamenljiv alat koji zaista mislim da će ljudima mnogo pomoći u radu. A ove makaze za sečenje kablova, ovo ljudi tako agresivno izgleda. Ovo dok ne budete uzeli u ruku da probate kako ovo seče kablove sa lakoćom, ove što se koriste standardne, znači 3x1,5, 3x2,5, 5x2,5, znači te varijante, ove makaze ili klešta, zovite ih kako hoćete, to apsolutno ne osete. Znači sa takvom lakoćom to odvajaju, tako dobro rade. Ova geometrija oštrice je tako dobro urađena da, eto, baš se onako inženjerski tim dobro potrudio da to izboksuje i da napravi tako. Pritom imate mogućnost da presečete jako debele kablove ovim prednjim delom koji je za grickanje. Sve u svemu, neko ko radi taj električarski posao, razvod instalacija i takve stvari, mislim da je ovo alat koji će se svakako naći u svakoj električarskoj torbi. Veliki pozdrav od vašeg Gagije iz Zone alata. Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se. Zapratite stranicu na Instagramu Zona alata, zato što sljedeći giveaway kada se bude dešavao, dešavat će se na Instagram stranici Zona alata, neće se dešavati na YouTube-u. Pridružite se grupi na Facebooku, također Zona alata, a u komentarima slobodno mi napišite šta mislite o ovim alatima i koji vam se najviše sviđa. Do sljedećeg gledanja, ćao!